ಸಾಲ ಯಾರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಪ್ಪ? ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇವರು ಮಾಡಿರೋದು ಸುಮಾರು 3 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ. ನಾನು 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು 1,16,000 ಕೋಟಿ ಸಾಲ. 1,16,000 ಕೋಟಿ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ, ಈ ದೇಶ ಸಾಲದ ಸುಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕಬಿಡ್ತದೆ ಈ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಐ ಆಮ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಈ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಾಲದ ಸುಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕಳಿಸ್ದೇನೆ, ಆರ್ಥಿಕ ದಿವಾಳಿಯಾಗಕ್ಕೆ ಬಿಡದೇನೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಈಡೇರಿಸ್ತೀವಿ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂತವಿಂದ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಬಿಡೋವರೆಗೆ ಇದ್ದಂಥ ಸಾಲ 53 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ, 53,11,000 ಕೋಟಿ. 9 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಲ ದೇಶದ ಮೇಲೆ 102 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾನು 2018 ಮಾರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇದ್ದಂಥ ಸಾಲ 2,42,000 ಕೋಟಿ. ಈಗ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ 23-24ಕ್ಕೆ कर्नाटक मेलिರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಲ 5,64,000 ಕೋಟಿ। अपोजिशन ये कहकर लोगों को गुमराह कर रही है कि हमने जिन गारंटी स्कीम्स का ऐलान किया है उससे हमारी रियासत भारी खर्च के तले दब जाएगी। वज़ीर आज़म ने अपनी मन की बात में यहाँ तक कह दिया था कि मईशत तबाह हो जाएगी, लेकिन हमारे हिसाब के मुताबिक इन स्कीम्स को लागू करने के लिए सालाना 50,000 करोड़ रुपए की ज़रूरत है और वसाइल को इकट्ठा करना नामुमकिन नहीं है। ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಹಾಜನತೆ ಬಹಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿತ್ತು। ಅವರು ತಮ್ಮ ಭಾಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಸಂಪುಟದಿಂದನೇ ಜಾರಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಇವತ್ತಿಂದ ಅಂತ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬಸ್ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿದ್ದರು। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ಟೈಫಂಡನ್ನು ತೊಗೊಳೋದಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿದ್ದರು। ರೇಷನ್ 10 kg ಅಕ್ಕಿ ನಾಳಿಂದ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಎಲ್ಲ ತಯಾರಾಗಿದ್ದರು। ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆಗೆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು निराशेन उंटु माडिद्दारे। वज़ारत उज़्मा का ओहदा संभालने के बाद बुलाए गए काबीना के पहले इजलास के मुताल्लिक़ मीडिया से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया ने मज़ीद कहा कि हमारी हुकूमत ने अपना वादा पूरा किया है और काबीना ने इंतखाबी मंशूर में ऐलान करदा 5 गारंटी स्कीम्स को असूली तौर पर मंजूरी दे दी है। मैनिफेस्टोनल्लि नम्म मैनिफेस्टो इदु दिस इज आवर मैनिफेस्टो, इट इज ऑलरेडी बीन रिलीज्ड। गृह ज्योति स्कीम यानी हर घर 200 यूनिट मुफ्त बिजली, ख़ानदान की सरबराह खातून को माहाना 2,000 रुपये, अन्न भाग्य के तहत 10 किलो चावल और बेरोज़गार ग्रेजुएट्स को 3,000 रुपये। मौजूदा तालीमी साल में पास हुए डिप्लोमा होल्डर्स को 2 साल तक माहाना 1,500 रुपये। रियासत की रिहायशी ख़वातीन को सरकारी बसों में सफ़र करने के लिए मुफ्त बस पास दिए जाएंगे। वज़ीर आला ने मज़ीद कहा कि इंदिरा कैंटीन के बारे में भी मालूमात हासिल की जा रही हैं और उन्हें जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। काबीना ने 22 से 24 मई तक लेजिस्लेचर के इजलास का भी फैसला किया है और बजट जुलाई के महीने में पेश किया जाएगा। वज़ीर आला सिद्धरामैया ने कहा कि अपनी हुकूमत के पिछले दौर में हमने इंतखाबी मंशूर में किए गए 165 वादों में से 158 को पूरा किया। साथ ही हमने इंदिरा कैंटीन, कर्ज माफ़ी, विद्याश्री, शुभाग्य, पशु भाग्य वगैरह जैसी 30 से ज़ायद नई स्कीम्स लागू की हैं जो मंशूर में शामिल भी नहीं थीं। रियासती बजट साइज़ 3.10 लाख करोड़ रुपीज़ है और इसमें हर साल तकरीबन 10% इजाफा होता है। हम जुलाई में 3.25 लाख करोड़ रुपीज़ का बजट पेश करेंगे। इजाफी 15,000 करोड़ रुपए को हम मोबिलाइज़ करेंगे। टैक्स जमा करने के लिए सख्त इक़दामात किए जाएंगे। उन्होंने वजाहत की कि कर्नाटक का ताउन सालाना 4 लाख करोड़ रुपए का टैक्स है। जब साबिक़ वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह ने ओहदा छोड़ा तो मुल्क पर क़र्ज़ा 52,11,000 करोड़ रुपए था। आज उसमें 155 करोड़ रुपए का इजाफ़ा हो गया है। गुज़िश्ता 9 साल में हुकूमत हिंद ने 102 लाख करोड़ का
कर्ज लिया है। और रियासत कर्नाटक का ये आलम है कि 2018 में हमारे पिछले दौर के अख्ताम तक रियासत पर कर्जा 2,42,000 करोड़ रुपए था, लेकिन अब ये 5,64,000 करोड़ रुपए हो गया है। 4 साल के दौर में बीजेपी हुकूमत ने 3,22,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। हमारी हुकूमत तमाम गारंटी स्कीम्स और दीगर प्रोग्रामों को रियासती ख़जाने में माली बहरान के बगैर नाफिज करेगी। टैक्स की वसूली, गैर ज़रूरी अखराजात की कटौती और ख़र्च से गुरेज करते हुए मईशत को मुतासर किए बगैर नए प्रोग्राम्स शुरू करने के लिए वज़ीर आला सिद्धरामैया पुरएतमाद हैं। ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ 200 ಯೂನಿಟ್ವರೆಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಸುಮಾರು ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ 12,000 ಕೋಟಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲ 12,200 ಕೋಟಿ 1,200 ಕೋಟಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಇದೆ. ಸುಮಾರು ಅದು ಇನ್ನೂ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಾವೆಲ್ಲ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಗೃಹ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಪ್ರತಿ ಮನೆಯ ಒಡತಿಗೆ, ಯಜಮಾನಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಈ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ನಡೆಸೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಇದು 2ನೇದು. 3ನೇದು ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಸ್ಕೀಮು. ನಾವು ಹಿಂದೆ 7 kg ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದವು. ಅವೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟಾರ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮನೆ ಒಡ್ತಿ. ಪ್ರತಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಜೆಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅದು ಒಂದು. 3ನೇದು ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ. 3ನೇದು 7 kg ಕೊಡ್ತಿದ್ದೋ ಅದನ್ನು 10 kg ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಅವರು 4 kg ಇಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಈ ವರ್ಷ ಯಾರು ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಪದವೀಧರರು ಇರ್ತಾರೆ, MA, MSc, MCom, BA, BSc, BCom, PhD ಮಾಡಿದವರು, MBBS ಮಾಡಿದವರು, BE ಮಾಡಿದವರು, ಈ ಥರ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ಗಳಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಈ ವರ್ಷ ಯಾರು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೆ 2 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಸಪೋಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲ ಖಾಸಗಿನೆಲ್ಲಾರ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನೆಲ್ಲಾರ ಸಿಗ್ಬೋದು, ಅವ್ರಿಗಿಲ್ಲ. ಯಾರು 2 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಯುವ ನಿಧಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹೆಸರು. ಅದರ ಅಡಿನಲ್ಲಿ 3,000 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೂ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಪರ್ ಇಯರ್. ಅಲ್ಲ, ಪರ್ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲ, ಪರ್ ಮಂತ್ 3,000 rupees for unemployed graduates starting from this year, this financial year, I mean academic year, for 2 years only. ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದವರು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗಿದ್ದವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ 1,500 ರೂಪಾಯಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. 5ನೇದು ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡೋವರಿಗೆ ಫ್ರೀ ಪಾಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ.